science officer at Plenty Unlimited, one of several companies building on NASA's plant growth research. Opsi. Jadi CEA ini mengkombinasikan antara ilmu pengetahuan tumbuhan dengan kontrol lingkungan untuk mengoptimalisasi tumbuhnya tumbuhan dan juga memaksimalkan efisiensi secara berkala. Mereka juga menerapkan perkembangan vertikal, struktur perkembangan vertikal. Jadi ada teknologi yang mempermudah penyaringan dari kontaminan. Jadi kayak kontaminan dari air untuk tumbuhan itu disaring dan hanya menyisakan nutrisi yang diperlukan bagi tumbuhan tersebut. Kemudian ada penerangan buatan yang hanya menyediakan wavelengths, jangkauan yang diperlukan oleh si tumbuhan ini pada saat yang tepat, pada intensitas yang tepat dan durasi yang juga sesuai. Sementara kontrol lingkungan itu menjaga temperatur ideal, temperatur dan juga kelembapan ideal. Jadi pendekatan ini dapat membantu memberi makan orang-orang di generasi kedepannya. Menurut Nate Story, dia adalah kepala ilmu pengetahuan di Plenty Unlimited, satu dari beberapa perusahaan yang membangun bisnisnya berdasarkan riset dari NASA itu, Plant Growth Research. Alright, let's start now. Number 4, we'll go with Aura. Let's go, Aura. Can you read the question and then the answer, please? It is stated in the passage that E. Okay. Alright. Yang A, the world will run out of food by 2050. No. Tidak run out of food, tapi kayak kekurangan ya, scarcity ya. NASA has maximized a farming method requiring a little water. No, still need water. NASA is taking over conventional agriculture to address future food demands. No, not taking over, but developing. D, to improve plant development, plant science must be integrated with vertical growth structure. Not quite the point as well. So yes, overall, the correct answer is E. NASA's innovative approach pioneered the establishment of a controlled environment agriculture industry. So yes, this is the answer for this one. Good job, Aura. Firda, can you now read number 5, please? Thank you. Regarding the role of NASA in producing food, we know that A. Okay, the more farming techniques NASA uses, the less energy it requires. I don't think the energy is the issue here. We still need more energy. More, bahkan lebih ya kalau misalnya mereka menggunakan teknologinya NASA ini, karena semuanya serba buatan. Jadi energi yang dipakai otomatis lebih. Kira-kira yang mana? Yaudah. Kalau orang-orang banyak menggunakan teknologi NASA ini, kira-kira yang terjadi seperti apa? Let's try again. C. The more people requiring food, the more maximum NASA agriculture the technology will be. Oh, okay. Mungkin kalimat ini betul kalau kalimatnya seperti ini ya. The more people require food,
the more NASA's agricultural technology needs to be maximized. Tapi di sini poinnya adalah menurut teks regarding the role of NASA in producing food. Jadi role-nya NASA dalam memproduksi makanan itu apa? Berarti yang I ya, the more maximum NASA farming technology becomes, the less traditional farming will be required. Karena poinnya adalah masalah kalau misalnya orang ini populasinya meledak, kita nggak bisa kasih makan segitu banyaknya orang kalau farmingnya masih tetap tradisional. Karena untuk memanen nasi itu contohnya, memanen beras itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan proses yang cukup panjang. Dan itu kita gunakan masih sampai sekarang ya, kita masih menggunakan traditional way to produce rice. Tetapi dengan menggunakan teknologi NASA ini bisa jadi nanti farming itu prosesnya lebih pendek gitu. Meskipun banyak sekali buatan ya yang dilakukan di sini kayak lighting buatan, terus ada itu tadi cahaya, oke, cahaya itu kan lighting ya, cahaya buatan, terus ada irigasi buatan juga dan sebagainya. Otomatis energi yang dipakai lebih, tetapi hasilnya bisa lebih maksimal dan bisa lebih banyak kuantitasnya. Gitu. So this is NASA's role ya. Khusus untuk role-nya NASA, ini adalah role-nya. It's good. We can continue to Najwa is joining. Alright, let's go back to Aura. Let's go. Number 6. From the first paragraph, it can be predicted that the conventional agriculture will succeed in feeding astronauts if it is combined with NASA's techniques. First paragraph saja. Aura, first paragraph berarti yang ini. The United Nations predicts Earth will have to feed another 2.3 billion people. Kalau yang pilihan D itu konklusi dari semuanya, dari seluruh teksnya. Tapi kalau dari first paragraph aja yang diprediksikan itu apa? Ya ini, yang B. The United Nations estimates that Earth will have to feed billions of people for a decade. Karena apa namanya? Karena sangat sulit ya, karena akan ada ledakan penduduk ya, karena 2,3 juta orang itu nggak sedikit. Nah, itu prediksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan, ada mungkin ya alatnya mereka tuh survei. Kalau rata-rata perkembangan manusia, jumlah penduduk itu segini per tahunnya, dalam waktu 1 atau 2 dekade lagi, berapa banyak manusia, berapa banyak jumlah manusia, itu juga bisa diprediksi. So, I think the answer best is B. It's okay, good job. Number 7, let's try Firda. Number 7, please. How is the second paragraph related to the first paragraph? D. The second paragraph explains further the issue raised in the first paragraph regarding food demands in 2050. D. Ya, itu yang dia. Let's see if that's the case. Kita kembali lagi ke atas. Okay. That's right. Is it further issue or a way out? Oh, this one ya.
The second paragraph expand on the first paragraph's discussion of NASA's agricultural method. Lebih ke sini ya sebenarnya ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena di paragraf pertama ini sudah menyebutkan ya, conventional agriculture might not be able to meet the demand, but luckily NASA has been working for decades to tackle food production. Berarti kalau konvensional aja nggak cukup, mereka harus cari teknologi lain untuk bisa memproduksi makanan dari pertanian gitu kan. Nah, karena konvensional nggak bisa, tapi ini NASA sudah melakukan penelitian ya. Jadi, poinnya adalah di paragraf kedua ini dijelaskan lebih detail tentang metodenya NASA itu seperti apa. Metode agriculture-nya NASA itu seperti apa. Jadi mereka kalau dikombinasikan dengan conventional agriculture, they can actually do it. Kalau cuma yang konvensional aja, jalan sendiri nggak bisa. Kalau cuma teknologi NASA aja juga nggak bisa karena memakan terlalu banyak energi. Jadi dua-duanya harus dikembang. Alright, wait a second. I need to go to the toilet, please. Just give me 5 minutes. Okay, sambil yang baru datang atau yang belum dikerjakan sisanya boleh dilihat-lihat kembali dan dikerjakan soalnya. I'll be right back in 5 minutes.
Okay, all right. Sorry. All right, let's continue to the next text. All right. So number 8, the question number 8, the 10 are based on the following passage. Ini untuk nomor 8 sampai 10 ya. Feline chlamydial conjunctivitis is an infection caused by a bacterial organism called Chlamydophila-Felis. The most common signs of chlamydia in cats involve the eyes or the upper respiratory tract, nose or throat, and only when infection is not treated does it spread to the lungs. Because chlamydia lives inside cells of the body and is not able to survive for long in the environment, spread of infection relies on direct or close contact with an infected cat. Following infection, the incubation period, the time between infection and development of clinical signs of disease, is between 3 and 10 days. Jadi ada penyakit namanya conjunctivitis, chlamydial conjunctivitis. I don't know this one, never heard of this before. Karena ada nama feline berarti hanya terjadi di kucing. Jadi tanda-tanda yang paling umum terjadinya chlamydia di kucing adalah kita bisa lihat di mata atau di pernapasan atas seperti hidung atau tenggorokan, dan hanya ketika infeksinya itu sudah ini ya nggak pernah dirawat atau nggak pernah dikasih tindakan, bisa menyebar ke paru-paru. Karena chlamydia itu hidup di dalam sel tubuh kita, dan mereka nggak bisa survive cukup lama di luar, di lingkungan terbuka gitu. Penyebarannya tuh sangat bergantung kepada kontak fisik antar inangnya atau antar binatang ini ya. Jadi biasanya infeksi ini periode inkubasinya antara 3 sampai 10 hari. The bacteria primarily infects the conjunctiva, which are the delicate membranes lining the eyelids and covering the edge of the eyeballs. Infection causes inflammation known as conjunctivitis. In normal cats, the conjunctiva is not readily visible and has a pale salmon pink color. In cats with conjunctivitis, the conjunctiva becomes swollen and red, making it more visible. The nictitating membrane or third eyeball in the inner corner of the eye may protrude partially across the eye. One or both eyes may be involved. Jadi bakteri yang awalnya menginfeksi conjunctiva. I think it's part of body, but I don't know what it is. Mungkin yang jurusan IPA atau mau masuk kedokteran bisa membantu menjelaskan atau bisa tahu ya, what is that? Mereka ini adalah ini conjunctiva itu membran delicates. Jadi dia itu membran yang sangat halus yang ada di eyelids, di kelopak mata kita, dan menutupi pinggiran dari bola mata kita. Infeksi tersebut menyebabkan inflamasi yang disebut conjunctivitis. Di kucing-kucing yang normal, konjungtivanya itu tidak. Warnanya tidak terlalu kelihatan gitu. Warnanya itu pucat dan pink kayak gitu. Tapi kalau dia kena konjungtivitis, konjungtivanya jadi bengkak dan merah dan membuat itu terlihat jelas. Oh ini. Dan nictitating membrane or third eyelid. Jadi kan kalau kalian perhatikan kucing itu dia kayak punya membran gitu kan. Kalau dia kedip-kedip gini loh, kayak bukan hanya kelopak matanya, tapi ada membran di dalam kelopak mata itu, ada membrannya lagi. Itu disebut third eyelid atau kelopak mata ketiga.
di bagian dalam mata itu kayak ngelupas gitu loh. Ngelupas partially sebagian aja ke salah satu sisi lainnya atau keduanya bisa kena gejala seperti itu. Alright. Let's see next one. Lanjut selanjutnya, affected cats initially develop a watery discharge from the eyes that quickly becomes thicker and is usually a yellow or greenish color. The eyes are uncomfortable and cats often keep the affected eyes closed. Many cats remain bright and otherwise appear normal, but some may develop a fever or lose their appetite. After 1 or 2 days, sniffles and sneezing may also occur. In kittens, the infection may spread to the lungs and cause fatal pneumonia. Jadi, kucing yang terinfeksi biasanya akan mulai keluar air dari matanya dan menjadi kental dan warnanya itu biasanya kuning atau hijau. Jadi kayak seperti kita kiranya belek gitu, tapi ternyata ya ini bisa jadi itu conjunctivitis. Matanya akan jadi nggak nyaman. Jadi untuk kucing itu merasa nggak nyaman di mata, merasakan ketidaknyamanan di mata, dan mereka biasanya matanya yang sakit itu ditutup. Biasanya beberapa kucing akan tetap kelihatan baik-baik saja, tapi mereka juga akan bisa jadi demam, terus kehilangan nafsu makan, dan setelah 1 atau 2 hari mereka mulai bersin-bersin. Dan di anak kucing infeksi ini bahkan bisa menyebar ke paru-paru dan bisa menyebabkan pneumonia atau pneumonia itu infeksi saluran pernapasan yang cukup fatal. Okay, so if you have cats, please beware of these symptoms. Kalau punya kucing, berhati-hati dengan gejala-gejala ini ya, karena bisa jadi sangat berbahaya untuk kucing-kucing kita yang kita punya. Alright, let's see. Okay, we have more participant now. Nashwa, can you please read the question and what's the answer? Yes, Miss. What does the text mainly deal with? Yang B. Yes, that's correct. An overview of feline chlamydial conjunctivitis. Jadi overview tuh kayak ya rangkuman sedikit tentang chlamydial conjunctivitis terhadap kucing ya. Feline itu kucing, canine itu anjing. Alright, next one, Shada. In the second paragraph, let's go, Shada. Yeah, Miss. In the second paragraph, the word information most clearly means yang A, rash. Rash. Oke, inflamasi. Jadi inflamasi itu adanya, how do I say that? What is that in biology words? Jadi inflamasi itu kan adanya pembakaran. How do I explain that in bahasa Indonesia? Like where there is a part of your body that's feel like it's burning. That's inflammation. Jadi rasanya inflamasi itu panas kan, karena dia itu terbakar, gitu. Karena dia, jadi kalau contohnya misalnya kalau kalian punya sinus ya misalnya ya, terus kalian bersin terus rasanya panas gitu loh di dalam hidung, nah itu namanya inflammation. So it's sorry, that's I found the word now.
Inflammation is radang. Oke, radang. Oh my god. Inflamasi itu radang. Oke, jadi kalau misalnya kalian batuk, mau flu, you feel the what is it? It feels hot, it feels uncomfortable in your throat. Kalian merasa panas, kalian merasa nggak nyaman di tenggorokan, itu namanya inflamasi. It's radang in bahasa Indonesia. Jadi Syahda kira-kira yang mana? It's not rash. Yang mana kira-kira yang radang? Rash is not radang. Rash itu kalau kulitnya gatal-gatal. Terus keluar bentol-bentolnya atau bintik-bintiknya. That's what we call rash. Which one? Yang sih. Oke, jadi radang itu soreness ya. Soreness. Jadi kalau kita ditanyain keluhannya apa? Kalau mau flu gitu ya, I have sore throat. Tenggorokan saya rasanya meradang. Jadi kalau kita ditanyain gejalanya apa, kita bisa ngomong I have sore throat. Jadi ini salah satu contoh gimana cara mengatakan kalau kita nggak merasa tidak nyaman di tenggorokan. I have sore throat. Oke, jadi kalau apa namanya? Kalau bruise itu yang bruise itu artinya memar. Jadi kalau kalian habis kena benda keras gitu misalnya tangannya ketatap apa gitu, bruise, you have bruise. And then scrape. Never heard of that before. Scrape in the disease. What is that? Kalau swelling itu kan bengkak. Jadi misalnya kalian kakinya kesleo, nah itu kan swelling namanya. Swelling itu bengkak. Kalau scrape itu apa? Oh, kalau scrape itu bahasa Jawanya keberset gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian jatuh dari motor gitu misalnya, kegores gitu ya, kegores itu scrape. Jadi sekali lagi rash itu untuk gatal-gatal yang sampai ada bintik-bintiknya atau bentol-bentolnya. Bruise itu memar, scrape itu tergores, swelling itu bengkak, soreness itu inflamasi atau radang. That's the answer. Number 9 is soreness. Good job, Shadelo. Let's go back to Aura, number 10. One of the symptoms of Feldin chlamydial conjunctivitis is D, abnormal eye discharge. That's right, abnormal eye discharge. Abnormal eye discharge. Jadi kalau mata berair itu kan biasa ya, tapi kalau mata berair karena entah itu kekurangan cairan, entah itu karena matanya kering atau iritasi, itu kan airnya cair ya, seperti air mata biasa gitu. Tapi kalau sudah konsistensinya berubah, kayak terus ada warnanya, itu pasti ada yang salah. Alright, thank you, great. Okay, next one, it's to answer number ini. Oh, only number 11. Okay, jadi supply chain weaknesses were brought to the forefront during COVID-19 pandemic, especially for industries relying on electronics, as the flow of raw materials slowed or sometimes stopped. On top of that, shifting consumer values and tougher environmental regulation have resulted in more people buying hybrid vehicles. The batteries in these cars require rare metals that, depending on their supplies, can have volatile and unpredictable prices. However, there are other scarce elements in gas vehicles. However, there are other scarce elements and materials that may be used in smaller amounts in hybrid models versus conventional gas vehicles, raising the question of how these vehicles really compare with regard
to supply chain vulnerabilities. Randolph Kirchain and colleagues wanted to develop a comprehensive comparison of the elements and compound that go into all the parts in gas-powered, self-charging hybrid and plug-in hybrid cars, calculating each of the three vehicles' materials cost vulnerability. Jadi ada kelemahan ini ya, supply chain. Jadi chain, warna laba gitu loh. Jadi warna laba supplier gitu. Kelemahannya ini sangat terasa ketika pandemi COVID-19. Terutama untuk industri yang sangat bergantung kepada alat-alat elektronik. Karena jalur distribusi dari material mentahnya mereka ini diperlambat atau bahkan berhenti sama sekali. Dan di samping itu, konsumen ini sudah berpindah karena mereka nggak bisa kontak fisik lagi gitu ya, kan sama COVID-19. Membuat orang-orang ini akhirnya beralih ke kendaraan hybrid. Nah, sedangkan baterai di mobil-mobil ini memerlukan logam langka yang berdasarkan yang tergantung suppliernya bisa mencapai harga yang sangat mahal dan tidak terduga. Tapi juga ada kekurangan elemen dan material yang digunakan juga di jumlah yang lebih kecil di model hybrid versus kendaraan gas konvensional, kendaraan gas yang biasanya yang pakai bensin. Membuat adanya pertanyaan bagaimana kendaraan-kendaraan ini benar-benar bisa dibandingkan dengan kelemahan supply chain, kelemahan waralaba supplier ini. Randolph Kirchain dan teman-temannya mau mengembangkan sebuah perbandingan komprehensif antara elemen dan komponen-komponen yang masuk atau termasuk di gas-powered self-charging hybrid. Jadi mobil hybrid yang menggunakan bensin tapi bisa self-charging, dan juga mobil hybrid yang bisa dicas plug-in pakai plug-in, menghitung setiap 3 kendaraan, jadi cost vulnerability materialnya mereka. And then the researchers collected information on the compounds in the more than 350,000 parts used to build 7 vehicles from the same manufacturer with different levels of electrification, including 4 sedans and 3 sport utility vehicles, SUVs. Then they calculated the amount of the 76 chemical elements present, 76 chemical elements present, as well as a few other materials in each car type to develop a monetary metric for vulnerability. The team considered the weight of each component along with its average price and price volatility between 1998 and 2015. The results showed that self-charging hybrid and plug-in hybrid vehicles have twice the raw material cost risks. The largest contributors to the increase in cost risks were battery-related elements such as cobalt, nickel to the increase in cobalt, nickel, graphite, and neodymium. The researchers say that as manufacturers ramp up electric vehicle production to meet demand, reducing raw material cost risks with long-term supplier contracts, substituting some materials or recycling others will be a good idea.
Oke, jadi only paragraph 1 is asked. Oke, jadi di paragraf 1 apakah hubungan antara environmental regulation, regulasi lingkungan dengan pembelian kendaraan hybrid di paragraf 1? Okay, we'll go to hi Nizar. Let's try answer this question, Nizar. Can you read the question and what's the answer? Nizar, are you there? Oh, ya, Miss. Habis dari kamar mandi. Okay, let's go, Nizar. It's okay. Can you read number 11? The other. 11. The other would apparently agree that the relationship between environmental regulation and the purchase of hybrid vehicle in paragraph 1 is similar to the phenomenon of uh, Cars and traffic. Okay. Environmental regulation. Jadi orang-orang ini pada beli hybrid vehicles karena mereka nggak bisa kontak fisik. Jadi semakin mereka tidak bisa kontak fisik, mereka beli hybrid. Mereka membeli hybrid vehicles. So it's like, is it like cars and traffic? Semakin tidak bisa ketemu, semakin mereka beli hybrid. Mereka beli hybrid kan biar nggak usah beli bensin ya kan? Dan mereka nggak bisa beli electric cars yang karena materialnya untuk membuat electric cars itu kan terhenti. Berarti semakin banyak, semakin nggak bisa ketemu, semakin banyak. So I think more like it's more like a environmental regulations. Wait. Yeah. Regulation supaya mereka nggak berkontak fisik. So I think it's people and vehicles ya, karena yang follow environmental regulations here are people yang mengikuti regulasi dari nggak boleh kontak fisik adalah orang-orang. Therefore, the answer is people and vehicle. But might be wrong. I'm not really sure about this one. Let's skip this aside, yeah. Okay, I will look at it again later. All right, thank you, Mizan. That's good. Now we are moving to number 12. I'll just read the first paragraph to make it shorter and simpler. So, exercise is painful. As the cliche goes, no pain, no gain when the body exerts itself, pumping action out of muscles to tear them down and build their mass. It's left with a soreness. Doctors, coaches, and mothers all recommend heat for 10 sore muscles, warm baths, moist towel, hot water bottles, or heated pads as thermotherapy techniques. But how exactly does applying these heat help the pain and relax the muscles?
Jadi karena olahraga itu memang menyakitkan, seperti sebuah kalimat klise, no pain no gain. Kalau tidak merasakan penderitaan, tidak ada yang di-gain atau tidak ada yang didapatkan. Ketika tubuh itu mengolah dirinya sendiri, pumping action, jadi menggunakan gerakan pumping itu membuat muscles in bahasa Indonesia otot ya, otot jadi kayak dihancurkan lagi, terus habis itu dibangun lagi masanya gitu. Jadi membuat kita merasakan pegel-pegel, soreness atau radang itu tadi, peradangan. Biasanya kalau kalian nggak biasa olahraga terus tiba-tiba nge-gym atau tiba-tiba melakukan gerakan-gerakan olahraga, pasti akan kaku gitu rasanya. So, let's go to Aura. What number is this? 12. Can you read the question? What is the purpose of the underlined sentence in paragraph 1? Apa itu? E. Define the cliché no pain no gain. Okay. Betul ya tentang klise, but more than illustrate the cliche related to exercise and pain. Lebih ke mengilustrasikan klisenya. Kenapa kok exercise is painful? Kayak gitu. Tidak hanya mendefinisikan klisenya, tapi illustrate dengan contoh. Contohnya adalah ketika badan kita mengolah dirinya, ini yang terjadi. So that's correct. It's about the cliche, no pain, no gain, but it's more than just defining, it's also illustrating. That's good, Fatina. Thank you. Kita lanjut ke number 13 ya. Oke, pertanyaannya kita lihat dulu. My main idea. Oke, jadi kita harus break down semua ininya. So a team led by UC Riverside geologists has discovered the first ancestor on the family tree that contains most familiar animals today, including humans. The tiny worm-like creature named Icaria wariotia is the earliest bilaterian or organism with a front and back, two symmetrical sides and openings at either and connected by a gut. The paper is published today in Proceedings of the National Academy of Sciences. Jadi sebuah tim yang dipimpin oleh para geologis dari UC Riverside sudah menemukan bahwa nenek moyang pertama di sebuah family tree atau pohon keluarga yang di dalamnya ada termasuk binatang-binatang yang familiar baru-baru sekarang ini, termasuk manusia. Ada satu makhluk kecil yang seperti cacing namanya Icaria wariotia, adalah bilaterian yang pertama. Bilaterian itu artinya makhluk yang menggunakan dua kaki. Bilaterism itu kan ada teori Darwin itu kan yang katanya manusia itu sebenarnya apes, manusia adalah kera. Terus dulu kera itu kan pakai empat ininya ya, empat kakinya itu. Kemudian manusia mulai belajar bilaterism ini. Mereka menggunakan hanya dua kaki, katanya gitu. But I'm not a Darwinian, so I don't believe in that theory. Kemudian, nah ini, atau organisme yang organisme yang punya bagian depan dan belakang, dua sisi yang simetris dan pembukaan yang dihubungkan oleh usus. Jadi paper ini, esai ini dipublikasikan
the Proceeding of the National Academy of Sciences. For 15 years, scientists agreed that fossilized burrows found in 555 million-year-old Ediacaran period deposits in Nilpena, South Australia, were made by bilaterians. However, there was no sign of the creature that made the burrows, leaving scientists with nothing but speculation. Then Scott Evans, a recent doctoral graduate from UZ Riverside, and Mary Drozer, a professor of geology, noticed minuscule oval impression near some of these burrows. With funding from a NASA exobiology grant, they used a three-dimensional laser scanner that revealed the regular, consistent shape of a cylindrical body with a distinct head and tail and faintly grooved musculature. The animal ranged between 2 to 7 millimeters long and about 1 to 2.5 millimeters wide. The animal ranged between 2 to 7 millimeters long and with the largest the size and shape of a grain of rice, just the right size to have made the burrows. Jadi mereka itu menemukan adanya sarang yang sudah fossilized, sudah jadi fosil, dan umurnya 555 juta tahun. Dia dari periode Ediacaran dan pusatnya ada di Nilpena di Australia Selatan. Itu dibangun oleh bilaterians atau makhluk yang punya dua kaki. Tapi tidak ada tanda-tanda makhluk apa yang membuat sarang-sarang tersebut. Membuat para ilmuwan itu hanya bisa berspekulasi. Kemudian Scott Evans, dia baru saja mendapatkan gelar doctorate dari UC Riverside, dan seorang profesor geologi namanya Mary Drozer, ada jejak kecil yang bentuknya oval di dekat sarang-sarang ini. Kemudian mereka menggunakan uang dana dari NASA. Mereka menggunakan laser scanner yang 3 dimensi yang menunjukkan adanya bentuk konsisten dan regular. Bentuknya silindris, ada kepala dan ekornya, dan binatang ini antara 2 sampai 7 mm panjangnya, lebarnya 1 sampai 2,5 mm, dan paling besar bisa mencapai besarnya nasi ya, besar 1 butir nasi. Jadi cocok dengan jejak yang ada di burrows tersebut. Besides, these animals should have existed during this interval, but always understood they would be difficult to recognize. Evans said, once we had the 3D scans, we knew that we had made an important discovery. Jadi si Evans ini sudah tahu kalau binatang ini ada, tapi nggak bisa membuktikan keberadaan mereka karena sulit dikenali. Jadi akhirnya setelah 3D scan-nya muncul, mereka bisa membuktikan penemuan tersebut. Alright, for the last number, I would like Shahda to answer this one. Oopsie, sorry, wrong. Okay, number 13. Apa ini? Main idea of the passage-nya apa? What is the main idea of the passage? Yang I, the geologist discovery of a worm in Australia. Oke. Meskipun di teks ada kata-kata worm, tapi itu bukan worm ya. Worm-like. Hanya mirip seperti worm. So, I think more likely the descendants on the family tree of familiar animals found in Australia.
Ya, jadi first ancestor ya. Oh, bukan the descendant ya, the ancestors then. The small ancestor of familiar animals, this one ya. The small ancestor of familiar animals identified in Australia. That's the answer. Di sini ya jawabannya ya. Discover the first ancestors on the family tree that contains most familiar animals today, including humans. The tiny worm-like creature named Icaria wariotia is the earliest bilaterian or organism with a front and back. So that's it. That means the small ancestor of familiar animals identified in Australia. All right, that's it for today. I think we still have like number 14 to number, ini banyak sekali ya soalnya, number 20. So next one, kita masih bisa membahas soal yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian belum selesai, boleh sambil dilihat-lihat ya soalnya ya. Alright, if there's no question, and that's it for today's meeting. See you next time. Have a nice weekend, everyone.